मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू साइन एजुकेटर। आज आम पढ़ा षष्ठ श्रेणीर इंग्लिश बहिर पार्ट 2 लेसन 1 माइस पाठ विषय रे। यही पाठर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर यही वीडियो रे दिया होइछे। तुमे माने देखी खातारे लिखि नियो। सेशन 1 कॉम्प्रेहेंशन क्वेश्चन बोधमूलक प्रश्नावली। नंबर 1 व्हाट इज द पोएम अबाउट? कविताटी क्यों विषय रे आधारित? द पोएम इज अबाउट माइस। कविताटी मूषा मानक विषय रे लेखा होइछे। नंबर 2 हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम? कवितार प्रथम धाड़ी रे मु किए अटे? इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम आई मीन्स द पोएट और द पोएट इज आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम। नंबर 3 व्हाट आर द टेल्स ऑफ माइस लाइक? मूषा मानकर लांज सबु किपरि अटे? द टेल ऑफ माइस आर लॉन्ग। मूषा मानकर लांज लंबा अटे। नंबर 4 दे हैव नो स्किन एट ऑल। डज दिस मीन दैट दे हैव नो स्किन और दे हैव वेरी थिन स्किन? सेमानकर प्राय आद्य चर्म नाही, यह कौन सेमानकर चर्म नथिबा किंबा पतला चर्म थिबाको बुझाए? दे हैव नो स्किन एट ऑल इट मीन्स दैट दे हैव वेरी थिन स्किन। नंबर 5 व्हाट इज द कलर ऑफ देयर इयर्स? सेमानकर कानर रंग किपरि अटे? द कलर ऑफ देयर इयर आर पिंक। नंबर 6 व्हेयर डू दे रन अबाउट एट नाइट? सेमाने राति रे केउठी घूरी बुलंती? दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट। सेमाने राति रे घरे घूरी बुलंती। नंबर 7 व्हिच थिंग डू दे निबल? क्यों जिनिस गुड़िक सेमाने टिकी टिकी करी कामुड़ी दियंती? दे निबल एवरीथिंग दे फाइंड इन द हाउस। सेमाने घरे जहा पाइले ताको सेमाने टिकी टिकी करी कामुड़ी दियंती। दोज आर केक वेजिटेबल फ्रूट एंड क्लॉथेस इटीसी। सेगुड़िक हेला केक, पनीपरिबा, फल एवं पोशाक पत्र इत्यादि। नंबर 8 डू मोस्ट पीपल लाइक माइस व्हाई? अधिकांश लोक मूषा मानकु भल पाती कि काहींकि? नो मोस्ट ऑफ पीपल डू नॉट लाइक माइस। ना अनेक लोक माने मूषा को पसंद करती नहीं। बिकॉज दे डेस्ट्रॉय मेनी वैल्यूएबल थिंग्स। कारण सेमाने अनेक मूल्यवान जिनिस को खराब करती। नंबर 9 डज द पोएट लाइक माइस? कवि मूषा मानकु भल पाती कि? यस द पोएट लाइक माइस। हाँ कवि मूषा मानकु भल पाती। नंबर 10 व्हिच लाइन टेल यू सो? केउं धाड़ीटी तुमको सेपरी कहे? द लास्ट लाइन बट आई थिंक माइस आर नाइस टेल अस सो। नंबर 11 व्हिच लाइन आर रिपीटेड इन दिस पोएम? एही कवितारे केउं धाड़ी गुड़िक पुनरावृत्ति होइछि? द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन इन दिस पोएम आर रिपीटेड। दे आर
I think mice are rather nice. Number 2. Comprehension activities. बोधमूलक कार्यावली. Number 3. MCQS. Choose the correct alternative. ସଠିକ ବିକଳ୍ପକୁ ବାଛ. Number I. Mice do not have. ମୂଷାମାନଙ୍କ ଡେସ୍କ ନଥାଏ. Thick skin. Number 2. Which of the following is not true? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? Everyone like mice. ସମସ୍ତେ ମୂଷାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି. Number 3. They have not any skin at all means that have. ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମ ଆଦୌ ନଥାଏ ବୁଝାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଡେସ୍କ ଥାଏ. Very thin skin. Number B. Match item under column A with its under column B. Join them with line. The first one is done for you. ସ୍ତମ୍ଭ A ତଳେ ଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ସହ ସ୍ତମ୍ଭ B ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ମିଳାଅ. ସେଗୁଡ଼ିକ ଗାର ଟାଣି ଯୋଗ କର. ପ୍ରଥମଟି ତୁମ ପାଇଁ କରି ଦିଆଯାଇଛି. Faces small. Skin have not any. Teeth white. Ear pink. Run about at night. Nibble things they should not touch. Session 3. Your teacher read aloud the first 6 lines of the poem. Fill in the gap while listening to him, her. Question with answer. ତୁମ ଶିକ୍ଷକ କବିତାର ପ୍ରଥମ 6 ଧାଡ଼ିକୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବେ. ତାକୁ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କର. ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଉତ୍ତର ଲେଖ. I think mice are rather nice. Their tail are long. Their faces small. They have not any skin at all. Number 5. Vocabulary ଶବ୍ଦ ଜ୍ଞାନ. Match the words phrases under A with their opposite word under B. Join them with line. The first one done for you. ସ୍ତମ୍ଭ A ତଳେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହ ସ୍ତମ୍ଭ B ତଳେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ସହ ମିଳାଅ. ସେମାନଙ୍କୁ ଗାର ଟାଣି ଯୋଗ କର. ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରଥମଟି କରି ଦିଆଯାଇଛି. Long short. White black. No one everyone. Small big. Night day. Session 5. Given below are some singular form of some word. Used in this poem. Find out the plural form of these words from the poem. Write them against each of the word. Question with answer. ନିମ୍ନରେ ଏହି କବିତାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କେତେକ ଶବ୍ଦର ଏକବଚନ ରୂପଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି. କବିତାରୁ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ବହୁବଚନ ରୂପଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜି ବାହାର କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖ. ସିଙ୍ଗୁଲାର ଏକ ବଚନ. ପ୍ଲୁରାଲ ବହୁବଚନ. ମାଉସ mice. Tail tails. Face faces. Skin skins. Ear ears. Tooth teeth. Session 6. Number A.
based on your matching above in 2. B. Comprehension activities. ଉପରିସ୍ଥ ବୋଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର 2B ବିଭାଗରେ ତୁମର ମେଲକକୁ ଭିତ୍ତି କରି କେତେକ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଗୋଟିଏ ତୁମ ପାଇଁ କରି ଦିଆହୋଇଛି। Write some sentence. One is done for you. Tell long. Tales of mice are long. Question with answer. प्रश्न सह उत्तर दिया होइछि। Faces of mice are small. Skin. Mice have not any skin at all. Ear of mice are pink. Teeth of mice are white. ମୂଷାର ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଧଳା। Run about. They run about the house at night. ସେମାନେ ରାତିରେ ଘରେ ଦୌଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। Nibble things. They nibble things they should not touch. Number B. Fill in the gap using the words given. The first one is done for you. Do not see the poem while doing this task. ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କର। ପ୍ରଥମଟି ତୁମ ପାଇଁ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଛ ସେହି ସମୟରେ କବିତାଟି ଦେଖ ନାହିଁ। I think mice are rather nice. Their tails long. Their faces small. They have not any skin at all. Their ears are pink. Their teeth are white. They run about the house at night. They nibble at things they should not touch. And no one seems to like them much. But I think mice are nice. Number C. The poet like mice. However, you do not like them. Rewrite the poem expressing your dislike. The first two lines are done for you. କବି ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କର ନାହିଁ। ତୁମର ନାପସନ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶ କରି କବିତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିକୁ ତୁମ ପାଇଁ କରି ଦିଆଯାଇଛି। I think mice are not nice. Their tails are long. Their faces small. They have not any skin at all. Their ears are pink. Their teeth are white. They run about the house at night. They nibble things they should not touch, and no one seems to like them much. And I also think mice are not nice. Number D. Write the answer to the following question. ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖ। Number I. What is the poem about? କବିତାଟି କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆଧାରିତ? The poem is about mice. କବିତାଟି ମୂଷା ଉପରେ ଆଧାରିତ। Number I. Who is I in the first line of the poem? କବିତାଟି ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ମୁଁ କିଏ? In the first line I of the poem, the word I is the poet.
Number 3. What does the tail of a mouse look like? ଗୋଟିଏ ମୂଷାର ଲାଞ୍ଜଟି ଦେଖିବାକୁ କିପରି ଅଟେ? The tail of a mouse looks long. Number 5. Where do they run about at night? କେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ରାତିରେ ଧାଆନ୍ତି? They run about the house at night. ସେମାନେ ରାତିରେ ଘରେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି। Number 6. Which thing do they nibble? କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଟିକି ଟିକି କରି କାମୁଡ଼ନ୍ତି? They nibble everything they find in the house. Those are cake, vegetable, fruit, clothes and books. ଏହିପରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତୁମେମାନେ ସାଇନ୍ ଏଜୁକେଟର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍।